नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्लेस। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर। कंफ्यूज तो द क्रिसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड के तहत झाटीडांगा के पास रहने वाले CRPF के जवान सैयद इम्तियाज हुसैन के घर को चोरों ने कल रात अपना निशाना बनाया। सैयद इम्तियाज गुज़श्ता 24 तारीख से अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ गए हुए हैं। उनके घर पे CCTV कैमरा लगे हुए हैं। कल रात जब 1 बजे के बाद मोबाइल पर फुटेज आना बंद हुआ तो उन्होंने अपने साले काजी अजहरुल को अपने घर भेजा। सुबह जब काजी अजहरुल झाटीडांगा में वाक़ उनके मकान पहुंचे तो सामान बिखरा पाया। সোনার মধ্যে ভরি চারেক নুপুর ছিল, তাগা ছিল আর নগদ। ওরা তো টিকিট পাচ্ছে না, আমি তো ফোন করে দিয়েছি টিকিটের জন্য 17,000 টাকা। তারপরে বাইরে টোটোর চার্জারটা নিয়ে গেছে, টোটো চার্জার নিয়ে গেছে, মোবাইল নিয়ে গেছে, একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে গেছে, দুটো কিপ্যাড মোবাইল নিয়ে গেছে। मोबाइल कागज पत्र चले आए में नंबर रैपिड वाला है ए चले ना हां किसान तो लेकर ए चले ना किसान नो ऊपर उड़ गया आपने लिखा यहां पर भी कुछ कागज तो ए काई नीचे गिरा हुआ था नहीं ऊपर नहीं था, वैसे वैसे रखा हुआ मतलब था वो किचन में, किचन से बाहर मेरा ख्याल से लेट गिराया है तो कीपैड सैमसंग দুটো ছিল এই আয়ান কোনোদিনও এরকম ঘটনা ঘটেনি, এবার আল্লাহ ছিল কপালে হয়ে গেছে। ও কালকেই ছিল না কেউ। কি হয়েছে? আমার নাম কাজী আজহারুল ইসলাম, এটা আমার ভগ্নিপতির বাড়ি, তার নাম সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন। এটা হলো ঝাঁটিডাঙ্গা জলট্যাঙ্কির কাছে, ঝাঁটিডাঙ্গা পাড়া। এটা আমার জামাইবাবু ক্যামেরাতে সার্চ করছিল, করতে করতে রাত্রে 1টার পর থেকে ক্যামেরার কোনো ফুটেজ দেখতে পাই না CCTV-তে। কোথায় ছিলেন আপনি? আমার জামাইবাবু গেছে দিল্লি, গেছে আজমের শরীফ, গেছে আজমের শরীফে দরগা গেছে। তো ও ক্যামেরাতে CCTV ক্যামেরাতে ওয়াচ করছিল, ওয়াচ করতে করতে দেখে 1টার পর থেকে আর কোনো, একটা দিনের পর থেকে কোনো ফুটেজ নেই এবং সেখানে বুঝতে পারে যে চুরি হয়েছে, বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আমাকে সকালবেলায় ফোন করে। আমি সকালে এসে দেখি যে সব তালা ভাঙা, পুরো ঘর লন্ডভন্ড হয়ে আছে এবং নগদ 17,000 টাকা, 4 ভরি মতো সোনা গেছে এবং 4-5 ভরি মতো সোনা গেছে এবং রূপোর কিছু আরও জিনিস ছিল সেগুলোও গেছে এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দুটো গেছে স্যামসংয়ের, আর দুটো কিপ্যাড ফোন গেছে। আরও ঘরে অন্যান্য আরও কিছু কিছু জিনিস ছিল, ছোট ছোট গেছে, ছোট বড় মিলিয়ে অনেক কিছুই গেছে এবং অনেক ক্ষতিও করে দিয়ে চলে গেছে। লকগুলো সব ভেঙে দিয়ে গেছে, ক্যামেরাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি আসার পর দেখি যে CCTV ক্যামেরাগুলো এদিক ওদিক পড়ে আছে, তারগুলো খুলে দিয়েছে, তারগুলো ভেঙে দিয়ে খুলে পড়ে আছে এবং আসার পর দেখতে পারি পুরো ঘর লন্ডভন্ড এবং দরজার লকটা ভাঙা আছে। ওরা ভেঙেছে, সমস্ত ঘরগুলো ওপেন ছিল, এরকম দরজাগুলো ওপেন ছিল এবং ফ্রিজটা ওপেন ছিল এবং কিচেন থেকে ওরা আরো কিছু জিনিসপত্র যা আছে সেগুলো নিয়ে গেছে। আচ্ছা, লোকাল PS-কে আমি অভিযোগ করলাম এই ব্যাপারে, ওনারা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ আয়া কি? ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছে, পুলিশ নিজের কাজ করছে, পুলিশ তদন্ত করছে। বাড়িতে কেউ ছিল না? না, বাড়িতে কেউ ছিল না। আচ্ছা, উনি CRPF চাকরি করেন, উনি হরিয়ানাতে পোস্টিং আছেন। কি পোস্ট? কি নাম ওনার? কি নাম? ওনার নাম হলো সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন। CRPF में था? क्या पोस्ट में थे? GD कांस्टेबल আছেন। अच्छा, क्या लगता है? हमको लगता है लोकल ही कोई हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व किया होगा कि ये लोग कब बाहर जा रहा, कब अंदर आ रहा। अच्छा, कब गया था वो लोग? कब गया था? 24 तारीख থেকে ওরা আউট অফ স্টেশন আছে। হ্যাঁ,
এবং ঘটনাটা ঘটেছে আজ রাত 1টার পর থেকে। আজকে ঘটনাটা ঘটেছে 1টা 3-এর পর থেকে কিছু আমরা সিসিটিভি ক্যামেরাতে দেখতে পাই। 1টা 3-এর পর থেকে আর ফুটেজ নেই। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম কাজী আজহারুল ইসলাম। আপনি কে হন? আমার এই বাড়িটা যার সে আমার ভগ্নিপতি হচ্ছে। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के वफात की खबर से पूरे मुल्क में शोक का माहौल है। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक खास तौर से मौजूद थे। যে পৌর নিগম সমস্ত মনীষীদের, যে সমস্ত ভারতবর্ষের যারা সমাজকে ডেভেলপ করে, ভারতবর্ষের যারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করে, সেই সমস্ত মানুষদের সকলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং জন্মদিনে মাল্যদানের মধ্যেখানে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। তো আমাদের ভারত বিখ্যাত, পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ মাননীয় মনমোহন সিং গতকাল প্রয়াত হয়েছেন এবং আমরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। 1947 সালে স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ চলছিল, সেটাকে হঠাৎ করে নরসিংহ রাও যখন প্রধানমন্ত্রী হন, বিশ্বায়নের তখন যুগ চলছিল সারা পৃথিবীতে, উনি কিন্তু সেটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেন এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে এত মজবুত তৈরি করে দিলেন যে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা, ইভিন বারাক ওবামা তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমেরিকার, উনিও সে সময় স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষ মনমোহন সিংয়ের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে নরসিংহ রাওয়ের আমলে কী করে বেঁচে আছেন এবং কী করে সুন্দরভাবে খেয়ে পড়ে রয়েছেন। আমরাও এতগুলো মানুষ এখানে সমবেত হয়েছি, আমাদেরও সেই সময় কারোর কোনো অসুবিধা হয়নি, বরং আমরা অনেক বেশি সুবিধা এবং আনন্দের মধ্যেখানে ছিলাম। বারাক ওবামা শপথ গ্রহণের পরেই উনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে বিদেশ সফরে বেরোবেন এবং প্রথম বললেন ভারতবর্ষে আমি যাব এবং ভারতবর্ষে গিয়ে মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে এবং নরসিংহ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন এবং ভারতবর্ষ কিসের ওপর, কোন অর্থনীতির ভিত্তির ওপর তৈরি হয়ে আছে যে এখানকার মানুষরা এরকম রয়েছে। সেই সময় সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেখানে ওখানে চলছিলেন। আমরা প্রণব মুখার্জির সঙ্গেও মনমোহন সিংয়ের যে রিলেশন, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নরসিংহ রাও যেরকমভাবে ভারতবর্ষকে তৈরি করেছিলেন এবং যার কারিগর ছিলেন আমাদের মনমোহন সিং, আমরা দেখেছি সেই সময় যারা আইএস অফিসার ছিলেন, আইপিএস অফিসাররা ছিলেন, তারা প্রত্যহ ক্লাস নেবার জন্য সেখানে যেতেন এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এক্সিকিউটিভ কমিটিতেও উনি সেই সময় নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের গভর্নর ছিলেন। আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের টাকার উপরে ওনার সই থাকতো এবং আমরা গর্ববোধ করতাম যে মনমোহন সিংয়ের মতন একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে এত শক্ত এবং দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ভারতবর্ষকে গড়ার তৈরি করছেন এবং ভারতবর্ষ যে ভিত্তির উপর তৈরি হয়েছিল আজও কিন্তু সেই অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু চলছেন। আজকে সময় এসেছে সেই সমস্ত অর্থনীতিগুলোকে আরও দৃঢ়ভাবে থাকার জন্য আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন রকমভাবে আওয়াজ তোলার। কারণ আজকে আমরা এই দীর্ঘদিন ধরে মনমোহন সিংয়ের যে অর্থনীতি, যে কেন্দ্রীয় নীতি, যে সমাজের মানুষের, গরিব মানুষের যে উপকারের নীতি, যে পেনশন, এই সমস্ত কিন্তু সেই অর্থনীতির ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে উঠেছিল। মনমোহন সিং বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের জনগণকে হাতে যদি অর্থ না যায়, তাহলে যদি তাদের ক্রয় ক্ষমতা যদি কমে যায়, তাহলে কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতি উন্নয়ন করবে না, যেটা অন্যান্য বিদেশে সেই সময় ছিল। পরবর্তীকালে আমরা সেটা দেখেছি, তার মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। আমরা তার মৃত্যুতে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, ওনার পরিবারের প্রতি সকলের আমাদের সহানুভূতি আছে এবং সারা বিশ্ব আজকে তার মৃত্যু শোক বহন করার চেষ্টা করছেন এবং সকলেই মিলেই আমরা তার পরিবারকে সমবেদনা জানাবার জন্য আমি বিধানবাবুকে আমি অনুরোধ করব এবং আমাদের কমিশনার সাহেবকে অনুরোধ করব যদি একটি পত্র লিখে পাঠানো যায় তাহলে খুব ভালো হয় আসানসোল পৌর নিগম থেকে, তাহলে আমরা পরিবারের উদ্দেশ্যে। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। নতুন বছর আসছে, আমরা যেন সকলে এই সমস্ত মনীষীদের স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে যেন আমরা আমাদের বছর শুরু করতে পারি। ঠিক আছে।
प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI, हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट। 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। वन सेंटर एक्सप्रेस लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 70% तक की छूट। वन सेंटर पर शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट, फैंसी टॉप, मिडी शॉर्ट्स, किड्स वेयर, शूज, स्लीपर सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में। और इसी के साथ पाएं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द आए पायल मल्टीप्लाजा। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर अगर आप है कंफ्यूज तो द क्रिसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अ कोएड स्कूल विद वेरियस एमिनिटीज, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, बाल वाटिका टू 12th क्लास। द क्रिसेंट स्कूल, हमारे यहाँ है वेल एडुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर देते हैं विशेष ध्यान।
CCTV कैमरास, चिल्ड्रंस पार्क, AI एंड AV क्लासेस, साथ ही पाए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी। फ्री एडमिशन चल रहा है तो जल्दी करें। हमारा एड्रेस है आजाद नगर, रहमत नगर, बर्नपुर। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। মুখ্যমন্ত্রী নিজে নিজেই আছে, এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ম্যাডাম নিজেই থাকলে মানতে থাকলে আমাদের কথাটাকে পৌঁছাতে আমাদের কথাটাকে পৌঁছাতে। আমাদের এই সাঁওতাল আদিবাসী আমরা 781টা আদিবাসী আছি, কিন্তু আমাদের সাঁওতাল আদিবাসীরা তার মধ্যে একজন। আমাদের যে সর্ববৃহৎ উৎসব, সর্ববৃহৎ বান্দনা উৎসব, যেটা আমাদের ভাষায় বলি সহরাই পরবের জন্য আমরা এখানে এসেছিলাম। যে আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের রাজ্য সরকার থেকে যেমন প্রতি দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে যতই হোক অনুদান দেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের এই খাতে কোনো টাকা পয়সা দেয়নি। তো আমরা মেয়রকে সেটা আর্জি করলাম, তো মেয়র সাহেব বললেন যে না, আমরা অন্য পরিষেবাগুলো করে দেবো, রাস্তাঘাট সাফাই, ইলেকট্রিক সাফিসিয়েন্ট, মানে যাতে আলো পায় নাচ গানের জন্য, সেগুলো সবই করে দেবো, কিন্তু আর্থিক অনুদান আমাদের সেই ইয়েতে নেই, প্রবেশন নেই। তো এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার, সেটা রাজ্য সরকার যদি আদায় করতে পারেন আপনারা আবেদন করে, তাহলে আগামী দিনে দেখা যাবে। এটার জন্য আমরা এসেছিলাম, যাতে করে পরিষেবার সাথে সাথে আমরা কিছু আর্থিক অনুদান প্রতি গ্রাম প্রতি আর কি, আমাদের প্রতি গ্রামে এই পুজোটা হয়, সহরাই উৎসব। আমার নাম, আমি এদের কোঅর্ডিনেটর, এটা মাঝি মাপাজি মান্ডওয়ার তরফ থেকে এসেছিল, আমি এদের কোঅর্ডিনেটর মতিलाल सरेन। आज की खबरें बस यहीं तक। इस तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करे। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करे और लोगों को भी जागरूक करे। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।